نلتقي مجددا مع برنامجنا رحلة الروح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ضيفنا الفاضل الشيخ منتصر عبد الباسط. أهلا وسهلا يا فضيلة الشيخ، كيف يا مرحبا. حالكم؟ الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم. Kita berjumpa kembali dalam Gembala Jiwa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Al-Fadil Syekh Muntasir Abdul Basit, yang insya Allah dalam majlis ilmu kita di petang hari ini kita akan memberikan lagi contoh-contoh dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan seni kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil berat tentang hati, jiwa dan perasaan orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Wa unwanu darsina fi hadzal masa huwa عن فن قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، فن القيادة للرسول صلى الله عليه وسلم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعر أصحابه، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي العواطف والأحاسيس. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan jiwa, hati dan perasaan para sahabatnya. Tentu ini adalah sambungan dari apa yang telah kita kupas dalam pertemuan yang lepas, yang insya Allah Al-Fadhil Syekh akan mengupas lebih luas lagi contoh-contoh dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin tidak saja menzahirkan ketegasan, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengambil kira perasaan para sahabatnya, hati mereka dan juga emosi mereka. في هذا اللقاء إن شاء الله سنواصل درسنا حول كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كقائد، ليس مجرد إظهار القوة والحزم، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الأحاسيس والمشاعر والعواطف. فاختصارا للوقت نؤتي الفرصة كاملة لفضيلة الشيخ لطرح هذا الموضوع. Untuk meringkaskan masa, kita persilahkan kepada Al-Fadil Syekh untuk mengupas perkara ini. Tafadhal. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك الذي نجتمع فيه حول مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستلهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المعاني التي تنير لنا دروب حياتنا، والتي تجعلنا يعني نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزداد محبة له ونزداد امتثالا لأوامره بمعرفة سيرته صلى الله عليه وسلم. Fadilatul Syekh mengucapkan selamat datang kepada semua tuan-tuan dan puan-puan hadirin, abang-abang, kakak-kakak dalam majlis ilmu ini, di mana kita akan mengupas tentang perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saja kita menyebutkan tentang apa yang berlaku, tapi kita mahu agar kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangi jalan kehidupan kita. Kita mahu lebih mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertambah keinginan kita untuk mengikuti apa yang disuruh, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. إن شاء الله موضوعنا اليوم هو استكمالا لجانب مهم جدا من جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو فن القيادة، ملامح فن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إنه من ملامح فن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مراعاته للمشاعر والعواطف والأحاسيس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن القيادة هي قيادة للقلوب قبل أن تكون قيادة للأبدان. قبل الطاعة تأتي المحبة، فإذا ما حصل الحب كانت أعظم الطاعة، أما إذا فقد الحب فستكون الطاعة يعني باهتة أو ضعيفة أو ليست ثابتة.
أما إذا وجد الحب ووجدت المشاعر وأحب الجندي قائده فإن عندئذ سيفديه بروحه وسيطيعه طاعة يعني عظيمة لشدة محبته له. Tujuan kita adalah menyempurnakan apa yang telah kita pelajari dalam pertemuan yang lepas, yaitu seni kepemimpinan dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengambil berat dan memperhatikan emosi, hati dan perasaan orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa kepemimpinan adalah menguasai hati, bukan saja menguasai badan dan tubuh badan mereka. Artinya, jika sesuatu yang datang dari cinta, maka ketaatannya adalah lebih besar. Tanpa ada kecintaan, maka tidak akan ada ketaatan. ولذلك فمن ملامح قوة القائد أو محبة القائد، الأسباب التي تجعل الجندي يحب قائده أن يكون هذا القائد يراعي مشاعر هذا الجندي ويراعي عواطفه، بمعنى آخر يأسر قلبه فيصبح قلب هذا الجندي أسيرا لمحبة قائده. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يراعي هذه المشاعر بشدة ليدعونا وليعلمنا نحن أن نراعي مشاعر الناس وأن نراعي قلوبهم وأحاسيسهم وعواطفهم، لأننا إذا راعينا هذه المشاعر والعواطف فعندئذ سوف تكون الطاعة كما قلنا في أقوى معانيها وفي أشدها. ويعني ما زال لدينا بعض المواقف النبوية الجميلة في هذا الباب نسردها إن شاء الله رب العالمين. Dan di antara ciri seorang pemimpin yang besar seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan emosi, jiwa, hati para sahabat, orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengikat hati para sahabatnya. Dan ini mengajarkan kepada kita dalam kita berinteraksi kepada orang lain, dalam kita berinteraksi kepada sesama kita untuk memperhatikan emosi mereka, untuk memperhatikan jiwa mereka, untuk memperhatikan perasaan mereka. Karena apabila kita memperhatikan emosi tersebut, maka orang boleh ikut apa yang kita mahu, orang boleh turut dengan apa yang kita inginkan dengan mudah. Sehingga ketaatan yang dibina atas kecintaan adalah ketaatan yang paling tinggi. Dan untuk sampai kepada kecintaan, kita perlu mengambil berat, kita perlu memperhatikan emosi, hati, dan jiwa orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan kita. من معاني القيادة إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي المشاعر وكان يظهر مشاعره، يعني ليس ضعفا أن تظهر مشاعرك، مشاعر الحب ومشاعر الحزن وأحاسيسك وعواطفك ليس يعني عيبا أن تظهره. النبي كقائد كان يظهر مشاعره وكان لا يخفيها، وبالتالي جنوده ورعيته والصحابة ونحن كانوا يظهرون أيضا مشاعرهم. فإذا ظهرت المشاعر والأحاسيس كانت العلاقة قوية جدا ومتينة وشديدة. Maka di antara nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan jiwa, perasaan dan hati para sahabatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan saja memperhatikan emosi para sahabatnya, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menzahirkan emosi beliau, emosi baginda, rasa cinta yang ada di dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan ungkapkannya kepada ahli keluarganya, kepada para sahabatnya. Kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perlihatkan, Rasulullah akan nampakkan, tidak disembunyikan, dan bukan menjadi satu perkara yang aib, bukan menjadi satu keburukan bagi Rasulullah dan juga bagi kita untuk kita menzahirkan emosi dan perasaan kita. Dan para sahabat juga, mereka banyak menzahirkan
Emosi mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perasaan hati mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat, hubungan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat yang dibina dengan menzahirkan kejujuran. Emosi tersebut adalah satu hubungan yang dibina di atas asas yang sangat kokoh, asas yang sangat kuat. في إحدى المرات النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وسط أصحابه يسأله سيدنا عمرو بن العاص، ولهذا السؤال قصة. سيدنا عمرو بن العاص أسلم حديثا، وبمجرد إسلامه لأن النبي يعرف مواهبه وقدراته كما قلنا قبل ذلك في فن القيادة، فالنبي أرسله قائدا لسرية من المسلمين. ففي هذه السرية كان اسمها سرية ذات السلاسل، سيدنا عمرو بن العاص انتصر انتصارا مبهرا وعاد وهو فرح بانتصاره. فبينما هو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الانتصار، قال للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله هذا السؤال، قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ سيدنا عمرو يعني كان يظن أن النبي سيقول له أنت أحب الناس، لأنه عاد منتصرا وما إلى ذلك، لكنه فوجئ بالرد النبوي العظيم أمام الصحابة بدون إخفاء لهذا المعنى. من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. Okay. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari duduk bersama dengan para sahabatnya. Di antara sahabat yang duduk bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat baginda Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, dan soalan ini berkaitan dengan satu peristiwa yang terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui Amr bin Al-As pada ketika itu baru sahaja masuk Islam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kemampuan Amr bin Al-As. Rasulullah mengetahui kepakarannya. Itu dia ada kepakaran dalam kepemimpinan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam utus Amr bin Al-As sebagai seorang pemimpin dalam satu peperangan yang dikenal dengan nama Perang Zatus Salasil. Dan dalam peperangan tersebut, yang di bawah kepemimpinan Amr bin Al-As, beliau telah berjaya untuk mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Dan dengan keseronokan, kebahagiaan tersebut, dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan duduk bersama dengan para sahabatnya. Dalam keadaan seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu akan kejayaan yang telah dicapai oleh Amr bin Al-As, Amr bin Al-As memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang engkau paling sayang? Ya Rasulullah, siapakah orang yang engkau paling cinta?" Mungkin dalam hati Amr bin Al-As, sebab Amr bin Al-As pada ketika itu tengah mendapatkan satu kejayaan besar, mungkin dia menyangka bahwa Rasulullah akan sebut, "Engkau adalah orang yang paling aku sayang." Tapi tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jujur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab kepada para sahabatnya sesuatu yang mereka tidak sangkakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Orang yang paling aku sayang adalah istriku, yaitu Aisyah radhiyallahu anha." النبي صلى الله عليه وسلم لم يخجل يعني أن يظهر مشاعره أمام صحابته وهو قائد وما إلى ذلك، فأخبره أن أحب الناس إليه هي عائشة. سيدنا عمرو ما زال لديه أمل أن يكون هو أيضا، فقال: من الرجال أعني يا رسول الله، يعني من أحب الناس إليك من الرجال؟ فكان الجواب المدهش أكثر أن النبي قال له: أبوها، ولم يقل أبا بكر، وإنما قال أبوها، وذلك أيضا من شدة محبته لعائشة رضي الله عنها. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam majelis tersebut, dia tak rasa malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menutup-nutupi kecintaan dia dengan istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang yang paling aku cintai adalah Aisyah. Kemudian Amr bin Al-As bertanya balik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berharap mungkin jawabannya adalah beliau, yaitu Amr. Amr bin Al-As bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bukan dari kalangan perempuan yang aku maksud ya Rasulullah, tapi dari golongan lelaki." Dia berharap agar jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau.
Tapi Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang tidak dia sangkakan. Rasulullah SAW menjawab, dari kalangan lelaki, orang yang paling aku sayang adalah ayahnya. Ayah kepada Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Rasulullah tidak sebut perkataan Abu Bakar, tapi Rasulullah SAW sebutkan perkataan Abuha yang bermaksud ayahnya, ayah kepada Aisyah, ayah kepada istri Nabi SAW, dan itu juga menunjukkan tentang Rasulullah menzahirkan emosi kecintaan dia kepada istrinya tanpa perlu menutup-nutupinya kepada para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر هذه المشاعر ولو تجاه النساء، يعني تجاه زوجاته ليعلمنا أنه هذا من معاني قرب القائد من جنوده، أن يعرفوا مشاعره وأن يظهر مشاعره، وأن هذا ليس عيبا. ولذلك هنا يقول أبوها، وفي حديث آخر يقول عن السيدة خديجة رضي الله عنها: إني رزقت حبها، إني رزقت حبها، يعني الحب رزق. فإظهار المشاعر هذا ومعاني الحب ليس ضعفا، بل هو سبب لقرب القائد من جنوده ولقرب الجنود من قائدهم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menzahirkan emosi dia, perasaan hatinya di hadapan para sahabat tentang ahli keluarganya, tentang istrinya, tentang Aisyah. Dan ini bukan satu aib, ini bukan satu keburukan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini justru menunjukkan kedekatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, dengan orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bercerita tentang istri baginda Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah lama meninggal dunia, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, dengan mengatakan, sungguh aku telah dikurniakan oleh Allah kecintaannya. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kecintaan dia kepada Sayyidah Khadijah adalah satu kurnia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menzahirkan emosi kecintaan kepada para sahabatnya. Ini menunjukkan kedekatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. كذلك من إظهار المشاعر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يبكي أمام الصحابة، وكثيرا ما رأى الصحابة دموع النبي صلى الله عليه وسلم وبكائه. ومن ذلك لما مات ابنه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، مات وهو طفل صغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى. فواحد من الصحابة أظن سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال: يا رسول الله، أو يعني أنت تفعل ذلك، أنت تبكي مثل الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، إنها رحمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا فإنا لله وإنا إليه راجعون. Di antara keadaan yang menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menzahirkan emosi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menampakkan kesedihannya kepada para sahabat. Rasulullah tidak malu untuk menangis dan dilihat oleh para sahabatnya. Contohnya pada peristiwa kematian anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kematian Ibrahim. Ibrahim meninggal dunia ketika beliau masih kecil dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis bersedih. Kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan air mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalir, sehingga sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebahagian melihat perkara itu nampak pelik. Maka Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan air mata? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Abdurrahman. Rasulullah berkata kepada sahabatnya Abdurrahman bin Auf, bahwa Abdurrahman, ia adalah tanda cinta, ia adalah rahmat, ia adalah kasih sayang. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, sesungguhnya mata meneteskan air mata, sesungguhnya hati bersedih, tapi kami tidak akan mengucapkan,
kecuali perkataan-perkataan yang membuat Allah ridha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu adalah milik Allah dan segala sesuatu akan kembali pulang kepadanya. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يراعي المشاعر حتى في الصلاة، حتى في الصلاة والعبادة. ففي إحدى المرات النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، سمع بكاء طفل صغير أحضرته أمه في الصلاة، فأوجز النبي في صلاته، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أدخل في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء طفلي الصغير فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وفي رواية: مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، يعني شدة حزن أمه على بكائه، فهي لا تركز في الصلاة. فلذلك النبي كان أحيانا يختصر الصلاة ويوجزها ويقصرها مراعاة لهذه الأم ولمشاعرها. Bahkan Nabi SAW bukan saja mengambil kira hati dan perasaan di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam ibadah, di dalam sholat misalnya. Satu hari ketika Rasulullah SAW tengah menjadi imam memimpin sholat, Rasulullah SAW mendengar tangisan seorang kanak-kanak di dalam masjid. Dan Rasulullah SAW meringkaskan sholatnya. Rasulullah SAW kemudian selepas sholat berkata kepada para sahabatnya, semula aku berniat untuk memanjangkan sholatku. Semula aku berniat untuk membaca surah yang panjang. Semula aku berniat untuk memperpanjang sholatku. Tetapi tadi aku mendengar tangisan kanak-kanak. Maka aku ringkaskan sholat. Karena aku tidak mahu untuk memberatkan ibunya. Atau dalam riwayat yang lain, karena aku tahu ibunya mesti akan sangat bersedih, sangat bimbang anaknya yang tengah menangis di dalam masjid tersebut, sehingga ibu tersebut boleh jadi tidak boleh fokus di dalam sholatnya. Maka Nabi SAW bukan saja memperhatikan tentang emosi dan perasaan dalam kehidupan sehari-hari, juga di dalam ibadah baginda sallallahu alaihi wasallam. والإسلام رغم يعني احتياجه الشديد كان إلى الشباب وإلى قوتهم في الجهاد والمعارك الإسلامية في مواجهة الكافرين، إلا أنك عندما ترى هذا الموقف العجيب وتسمعه تعرف كم كان نبينا صلى الله عليه وسلم يراعي لهذه المشاعر ويقدمها ويجعلها في المقدم. في إحدى المرات جاء للنبي صلى الله عليه وسلم شاب قوي يريد أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشترك في المعركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ألك والدان؟ قال: نعم يا رسول الله، لي والدان كبيران ولقد تركتهما يبكيان، يعني لفراقي فارقتهما وهما يبكيان علي على فراقي وجئت لأجاهد معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. Islam, meskipun Islam memerlukan ketegasan, kekuatan, tetapi dalam kehidupan Nabi SAW banyak keadaan-keadaan yang sangat menarik, keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bukan saja memerlukan ketegasan dan kekuatan, tapi Rasulullah SAW memperhatikan hati dan perasaan. Suatu hari datang seorang pemuda kepada Rasulullah SAW, dan ketika itu ada tuntutan untuk berjuang, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pemuda tadi berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk ikut berperang bersama denganmu." Maka Nabi SAW memandang kepada pemuda tersebut dan berkata, "Adakah kedua ibu bapakmu masih ada? Apakah kedua ibu bapakmu masih ada?" Pemuda itu menjawab, "Ya,
ibu saya dan ayah saya masih ada. Keduanya dah tua dan keduanya sekarang ini tengah menangis sebab saya pergi jauh dari mereka, sebab saya nak pergi berjuang untuk mempertahankan agama. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada pemuda tersebut, pergilah, baliklah, kembalilah, pulanglah kepada kedua orang tuamu, buat keduanya tersenyum, buat keduanya tertawa, sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan keadaan kedua ibu bapaknya yang bersedih, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada pemuda tersebut untuk pulang ke rumahnya, untuk kembali ke rumah, untuk menggembirakan hati mereka kerana pemuda tadi telah membuat keduanya menangis dan bersedih. لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم له في الجهاد ومراعاة لمشاعر والديه، وجعل جهاده هو في إضحاك والديه، فقال ففيهما فجاهد، يعني في إسعاد والديك وإضحاكهما كما أبكيتهما، هذا هو أجره، ومشاعرهما هذه لها أجر عند الله سبحانه وتعالى أحيانا أعظم من وجودك مع الجيش المسلم. فكيف كان النبي يراعي مشاعر الوالدين، وكيف يعلمنا عمليا أن الجندي ينبغي أن يعني يرضي والديه وأن يبر والديه وأن يسعدهما وأن يراعي مشاعرهما. Okay. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan, tidak memperkenankan kepada pemuda tersebut untuk berjihad, untuk berperang di jalan Allah. Kerana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan hati dan perasaan kedua ibu bapaknya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan kepada pemuda tersebut, berjuanglah, berjihadlah untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapakmu tadi. Ibu bapa yang engkau telah sedihkan mereka. Ibu bapa yang engkau telah buat keduanya menangis. Dan boleh jadi pahala yang dia dapatkan kerana dia taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbakti kepada kedua ibu bapaknya, meskipun tidak ikut berperang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh jadi ia lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pemuda tersebut membuat kedua ibu bapaknya ridha, berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya sebagai satu bentuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan dan mengambil kira perasaan kedua ibu bapak tadi. كذلك كان من مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للمشاعر مراعاته للمشاعر الخاصة للنساء. وكنا في محاضرة سابقة تكلمنا عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء عموما، لكن هنا في باب المشاعر النساء لهم مشاعر خاصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يراعي هذه المشاعر. ومن ذلك في إحدى المرات النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مسافرا، والنساء يركبن على الجمال، فكان هناك صحابي صوته جميل يحدو الجمال، يعني يغني للجمال لكي تسرع في المسير، اسمه أنجشة. فأنجشة أخذ يغني ويحدو، فالجمال أخذت تهتز وتسرع في المشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أنجشة رفقا لا تكسر القوارير، سمى المرأة قارورة، القارورة يعني الزجاجة، فقال يعني لا تشتد لي في هذا الغناء لأنه يعني يؤثر في مشاعر المرأة وأحاسيسها، فلا تكسر القارورة والقوارير وراعي لمشاعر النساء. Di antara keadaan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menzahirkan perhatiannya terhadap emosi, jiwa dan perasaan para sahabatnya adalah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan perasaan kaum perempuan. Dan kita pernah mengupas di dalam majelis ilmu ini tentang bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan kaum perempuan. Berkaitan dengan tajuk kita di petang hari ini, tentunya berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan
jiwa, hati dan perasaan kaum perempuan, di mana tentunya kita semua tahu bahwa kaum perempuan memiliki emosi dan perasaan yang berbeza. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusafir, dan dalam perjalanan bermusafir tersebut ada rombongan kaum perempuan yang mereka dibawa naik unta, dan ada seorang sahabat yang ditugaskan untuk memimpin perjalanan unta tersebut. Selalunya pada masa orang-orang Arab dahulu, orang yang memimpin unta untuk berjalan dengan laju, orang ini akan membacakan syair-syair Arab sehingga mendengar bunyi irama syair tersebut, unta akan bergerak dengan laju. Semakin laju penyair tersebut melantunkan syair, maka unta tadi akan bergerak lebih laju lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak mahu perempuan-perempuan yang berada di atas unta tersebut terganggu dengan pergerakan unta yang laju. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Anjasyah, Anjasyah tadi sahabat yang melantunkan syair untuk membuat unta tadi bergerak dengan laju, bergerak dengan cepat, dengan pantas. Nabi berkata, wahai Anjasyah, perlahanlah, engkau tengah membawa gelas-gelas kaca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan kaum perempuan dengan botol-botol kaca ataupun gelas-gelas kaca yang mudah pecah, yang sangat sensitif. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada Anjasyah agar memandu unta dengan perlahan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan emosi, keadaan, jiwa, perasaan, hati kaum perempuan yang dipandu, yang menaik unta yang dipandu oleh Anjasyah tersebut. كذلك في موقف آخر طريف، النبي صلى الله عليه وسلم حضر عنده بعض من الأحباش الأفارقة، الحبشة الآن هي إثيوبيا، وجاءوا وكانوا يلعبون بالحراب ويرقصون، والنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يفعلون ذلك في المسجد. فالسيدة عائشة رضي الله عنها أرادت أن تتفرج. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلب منه قال: تشتهين تنظرين؟ شوف كيف يراعي لمشاعرها، تحبين أن تنظري؟ قالت: بلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها تقف وراءه حتى أسندت يعني خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف، وأخذت تنظر، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويصبر ويصبر حتى يعني ملت، فلم يوقفها النبي عن أن تتفرج على الحبشة وهم يرقصون إلى أن ملت هي، مراعاة لمشاعرها ولحبها أن تنظر إلى هذا الرقص وإلى هذا المنظر الجميل. Okay. Di antara contoh keadaan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan emosi dan perasaan kaum perempuan adalah apa yang terjadi ketika satu rombongan dari Habasyah datang ke Madinah, dan mereka memperlihatkan tarian peperangan mereka di dekat masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Habasyah adalah kawasan Ethiopia sekarang, yang dahulu adalah satu kerajaan yang sangat besar. Mereka datang ke Madinah dan menunjukkan tentang seni kebudayaan mereka, di antaranya adalah tarian perang dengan senjata yang mereka pegang. Mereka memperlihatkan tentang tari peperangan mereka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa istrinya mungkin tertarik untuk tengok, maka dia berkata kepada Aisyah, adakah engkau mahu untuk tengok? Aisyah menjawab, ya, aku mahu melihatnya. Maka Aisyah diperkenankan untuk berdiri di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersandar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan membiarkan dia untuk menyaksikan tentang kesenian tersebut, tentang seni perang yang diperlihatkan oleh bangsa Habasyah tersebut di dekat masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia sendiri, yaitu Aisyah, yang dah bosan, sehingga kemudian dia pergi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghalau dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan yang menyuruh dia berhenti, tapi dia berhenti kerana dah boring, dah bosan melihat apa yang dilakukan oleh tamu-tamu dari Habasyah tersebut. كذلك
من مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للمشاعر في مسألة المرأة خصوصا مراعاة الغيرة، مشاعر الخاصة لدى المرأة، الغيرة، المرأة تكون شديدة الغيرة على زوجها وما إلى ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات كان في سفر أو غزوة من الغزوات أو ما إلى ذلك، فكان هناك معه السيدة عائشة والسيدة صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها. وكان متاع السيدة صفية متاعها كان كثيرا وجملها كان بطيئا أو ضعيفا، وكان متاع السيدة عائشة قليل وجملها كان قويا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يوضع متاع صفية على جمل عائشة، وأن يوضع متاع عائشة على جمل صفية. وهنا غارت السيدة عائشة رضي الله عنها غيرة شديدة. Di antara contoh keadaan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perhatikan tentang perasaan istri, keluarga, dan kaum perempuan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perhatikan rasa cemburu yang ada pada kaum perempuan, rasa cemburu yang ada pada istrinya. Satu masa dalam perjalanan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa dua orang istrinya, yaitu Aisyah dengan Sofiyah binti Huyai. Dan pada perjalanan tersebut, Aisyah radhiyallahu anha yang sudah terbiasa bermusafir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia hanya membawa sedikit bekal untuk perjalanan. Dan Sofiyah yang tidak terbiasa berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia membawa barang yang banyak, sehingga unta yang ditunggang oleh Aisyah boleh berjalan dengan laju kerana barangnya sedikit. Unta yang dikendarai oleh Sofiyah tak boleh berjalan dengan laju sebab barangnya banyak di bawah. Maka Rasulullah SAW cadangkan agar barang-barang milik Sofiyah diletakkan di unta milik Aisyah, sebab untanya lebih kuat, lebih terbiasa untuk melakukan perjalanan jauh. Dan barang Aisyah yang sedikit diletakkan di kenderaan ataupun unta milik Sofiyah, kerana mungkin unta tersebut tidak terbiasa melakukan perjalanan yang jauh. Dan tentu Aisyah cemburu dengan keputusan yang tadi dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. غارت السيدة عائشة غيرة شديدة حتى أنها قالت كلاما يعني شديدا للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت يعني ألست تزعم أنك رسول الله فاعدل وكذا، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه عندما سمعها أراد أن يضربها لأنها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم دعها فإن الغير لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. يعني المرأة شديدة الغيرة لا ترى الأسفل من الأعلى من شدة الغيرة. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم لمشاعر السيدة عائشة. وهناك مواقف كثيرة في مسألة الغيرة ومراعاة النبي صلى الله عليه وسلم له. Tentu Aisyah radhiyallahu anha cemburu dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, sehingga Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang istri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengucapkan satu ucapan yang jika diucapkan oleh orang lain sudah tentu tak patut, tapi kerana dia adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berani untuk mengucapkan perkataan itu. Dia berani untuk berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau adalah utusan Allah? Bersikaplah adil kepada kami." Sehingga ayah kepada Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia rasa marah dengan anaknya, dengan Aisyah, sebab mengatakan kata-kata tersebut kepada Rasulullah. Abu Bakar mungkin terlupa bahawa dia adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja anaknya, bukan saja sebagai seorang perempuan muslimah, tapi kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu perasaan seorang istri, hati seorang istri, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, tak apa, biarkanlah dia, tak apa. Kerana seorang perempuan yang berada dalam keadaan cemburu, dia tak boleh memandang mana bukit yang tinggi, mana lembah yang rendah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memperhatikan keadaan emosi istri yang tengah cemburu pada ketika itu. ثم ناتي الى باب اخر في مراعاه النبي صلى الله عليه وسلم للمشاعر، الا وهو مراعاه مشاعر الضعفاء والخدم والمساعدين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا صنع احدكم يعني خادمه له طعاما، الخادم يعني او الطباخ او الطابخ يعني صنع طعاما لسيده، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر السيد يقول: فليجلسه معه فليأكل منه، فإنه الذي ولي حره ودخانه. يعني الذي يصنع الطعام، هذا الخادم الذي صنع الطعام هو الذي كان ينفخ تحت النار، وهو الذي تحمل الدخان، وهو الذي تحمل حر النار حتى يصنع هذا الطعام. النبي يأمر أن يأكل من هذا الطعام، وأن تراعى مشاعره، أنه هو الذي تعب في هذا الطعام. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان الطعام قليلا فليعطيه أكلة أو أكلتين، يعني لقمة أو لقمتين، المهم أنه لابد أن يأكل من هذا الطعام الذي تعب في صناعته، وألا يتعب في عمله ثم ينظر إليه فقط دون أن يأكل منه، فهذا يكسر خاطره ولا يراعي مشاعره. Juga di antara keadaan yang menunjukkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan perasaan para sahabatnya adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan hati dan perasaan orang-orang yang lemah, para pembantu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada orang yang ada pembantu di rumahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila pembantu tersebut menghidangkan untuk kamu makanan, menghidangkan untuk tuannya makanan, maka hendaklah ahli keluarga tersebut atau tuannya tersebut juga mempersilahkan dia untuk makan bersama. Mempersilahkan dia, menjemput dia untuk makan bersama. Karena dialah yang berpenat, dialah yang terkena asap, dialah yang terkena api ketika memasaknya. Dan Rasulullah SAW mengatakan jika makanannya sedikit, maka hendaklah dia berikan 1 suap atau 2 suap. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya untuk memperhatikan perasaan orang-orang yang dikira lemah tersebut, sehingga mereka tak bersedih hanya boleh menghidu bau, mereka tak bersedih hanya boleh merasakan penatnya memasak tanpa merasakan makanan sedap yang mereka sendiri hidangkan. من مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للمشاعر كبار السن، ففي إحدى المرات جاء رجل كبير في السن فلم يجد له مكانا يعني في المجلس، فجلس في المؤخرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر لذلك وانتبه له، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. دعا الصحابة أن يفسحوا لهذا الرجل الكبير في السن في المجلس، وأن يقربوه من النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لسنه ولشيبته، وهذا مراعاة لمشاعر هذا الرجل الكبير في السن. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. Di antara keadaan yang Nabi SAW memperhatikan perasaan, emosi, jiwa para sahabatnya adalah Rasulullah SAW memperhatikan masa orang-orang yang dah berusia lanjut, warga emas, orang-orang yang dah tua. Satu hari, dalam satu majlis, ketika Nabi SAW bersama dengan para sahabat, datang seorang lelaki tua. Dan dia tidak menjumpai tempat duduk dalam majlis tersebut, melainkan jauh di belakang. Dan Nabi SAW dari jauh ternampak lelaki tua tersebut. Lalu Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, bukanlah masuk dalam golongan kami. Bukanlah masuk dalam golongan orang-orang yang beriman, sesiapa yang tidak mengasihani orang yang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Artinya, orang yang beriman patut menyayangi orang yang lebih muda dan menghormati, menghargai orang yang lebih tua. Maka lelaki tua tadi dijemput untuk duduk
di depan, duduk di tempat yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dibiarkan jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan perasaan orang-orang yang dah tua, perasaan orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya yang sudah mencapai usia yang lanjut. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مشاعر الوجهاء وأصحاب المنزلة، وقد قال صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم، يعني إذا كان واحد له منزلة ومكانة يعطى بمقدار هذه المكانة ما دام ذلك لا يخالف شيئا من قواعد الإسلام. فمن ذلك أن سيدنا أبا سفيان في فتح مكة أسلم، فبعض الصحابة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لأبي سفيان شيئا لأنه كان سيد مكة، فقالوا له يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيئا، فالنبي راعى مشاعر أبا سفيان وتألف قلبه لأنه يعني دخل في الإسلام قريبا، فقال صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام يعني فهو آمن، ومن أغلق عليه بيته فهو آمن، فخص أبا سفيان بشيء يعني خاص مراعاة لحبه للفخر ولمنزلته أنه كان سيد مكة وزعيمه. Juga di antara keadaan yang menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan perasaan hati orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan perasaan orang-orang kelas atas, VIP, orang-orang yang memiliki jawatan yang tinggi di dalam masyarakat. Di antara apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada para sahabatnya adalah letakkanlah setiap orang sesuai dengan kedudukannya. Letakkanlah setiap orang sesuai dengan posisinya, sesuai dengan kedudukannya. Tentunya jika pada perkara yang tidak bersalahan dengan agama, pada perkara yang tidak bersalahan dengan syariat Islam. Di antaranya adalah ketika Abu Sufyan radhiyallahu an masuk Islam ketika Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah dan Abu Sufyan baru masuk Islam pada masa itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan maklumat dari para sahabatnya bahwa Abu Sufyan adalah orang yang suka untuk dibanggakan, orang yang suka dengan kebanggaan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil perasaan Abu Sufyan ini, mengambil tahu emosi Abu Sufyan ini dengan mengatakan kepada penduduk Mekah pada ketika itu dengan mengucapkan sesiapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan maka dia selamat. Artinya Rasulullah dan para sahabatnya tengah menguasai kota Mekah. Dibimbangkan terjadi peperangan di dalam kota Mekah. Rasulullah SAW tidak mahu terjadi pertumpahan darah di kota Mekah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada penduduk Mekah, sesiapa yang masuk berlindung ke rumah Abu Sufyan, maka dia selamat. Rasulullah juga menyebutkan perkataan-perkataan yang lain, siapa yang masuk dan berlindung di dalam Masjidil Haram, maka dia selamat. Siapa yang kunci rumahnya masing-masing, maka dia selamat. Tapi yang penting di sini adalah Rasulullah SAW menyebutkan Abu Sufyan pertama kali untuk menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memperhatikan orang yang di Mekah dinilai sebagai salah seorang tokoh pemimpin. كذلك نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في مراعاته لمشاعر المسلمين حرم أن تذكر أخاك يعني بما يكره، لأن ذلك يحزنه ويؤذيه، فمن ذلك تحريم الغيبة. الغيبة الصحابة، واحد من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، ما هي الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. النبي يريد مشاعر أن تكون قوية بين المسلمين، وألا يسمع إنسان أنه هناك واحد يذكره بشيء سيء، هذا يحزنه ويجعل الصلة بين المسلمين تضعف، فلذلك لا تذكر أخاك إلا بخير. فالصحابي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول
يعني فعلا أنا قلت عنه مثلا أنه بخيل وهو فعلا بخيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا يجوز. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هذه الغيبة المحرمة، حتى لو كان فيه ما تقول لا تقل هذا في ظهر. قال فإن لم يكن فيه ما أقول، كنت يعني ليس فعلا فيه هذا الخطأ، ولكن أنا قلت عليه هذا الأمر كذبا أو خطأ. قال إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بهته يعني افتريت عليه الكذب. فسواء كان فيه أو لم يكن فيه لا تغتابه ولا تذكره بما يكره، مراعاة للمشاعر والصلة بين المسلمين، كما قال الله عز وجل وألف بين قلوبهم. Kita perhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan hati, perasaan dan emosi umat Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan kita, orang-orang yang beriman, untuk menyebutkan keburukan orang lain, untuk menceritakan keburukan saudara kita. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan tentang ghibah, tentang mengumpat, tentang menceritakan tentang aib dan keburukan orang lain. Sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah ghibah? Apakah mengumpat itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan, ghibah adalah ketika engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia tak suka untuk diceritakan. Jika engkau menceritakan tentang orang lain, benda-benda yang mereka tak suka benda itu disebarkan, maka itu adalah ghibah yang diharamkan. Itu adalah mengumpat yang diharamkan di dalam agama. Sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana jika betul? Bagaimana jika apa yang aku ceritakan tentang dia adalah keburukan yang betul tentang dia? Aku cakap dia kedekut, memang dia kedekut. Aku cakap dia buat benda yang tak betul macam ini, memang dia buat benda yang tak betul macam ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika apa yang engkau katakan betul, maka itulah yang dinamakan ghibah. Engkau menceritakan pada saudaramu sesuatu yang dia tak suka untuk diceritakan kepada orang lain. Dan bagaimana pula jika apa yang kita ceritakan adalah benda yang tak betul, benda yang tak wujud, benda yang tak ada, benda yang tak terjadi. Jika kita menceritakan keburukan seseorang yang benda itu tak nyata, tak realiti, tak terjadi, maka Rasulullah SAW mengatakan, engkau telah membuat kedustaan atas namanya, engkau telah menipu ke atas nama orang tersebut, memburukkan nama orang tersebut. Maka sama ada keburukan yang kita ceritakan tentang orang lain adalah benda yang nyata terjadi ataupun tidak berlaku, tidak terjadi, maka itulah yang dinamakan sebagai ghibah, itulah yang diharamkan di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kita adalah orang-orang yang dipersaudarakan. Allah berfirman, wa allafa baina qulubihim, Allah lah yang telah menyatukan hati kita, maka sudah sepatutnya kita sebagai orang yang beriman tidak menyebarkan keburukan tentang orang lain. وأختم لكم بموقفين يتجلى فيهما مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للمشاعر، ويعلمنا فيهما النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحافظ على هذه المشاعر بيننا، وأن الجيش القوي والمجتمع القوي يراعي هذه المشاعر ما بين الناس، ما بين أفراده. الموقف الأول، السيدة عائشة رضي الله عنها ذكرت السيدة صفية من باب الغيرة يعني، فقالت يعني عن صفية أو عن حفصة بنت عمر، قالت عنها إنها، وأشارت هكذا يعني أنها قصيرة، قالت عن واحدة أخرى من أمهات المؤمنين إنها يعني أشارت إشارة فقط إنها قصيرة، تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لو وضعت هذه الكلمة في ماء البحر لغيرته، غيرت طعمه من شدة صعوبة هذه الكلمة، مع أنها أشارت مجرد إشارة، لكن هذا لا يجوز. Dan di penghujung majelis ini,
kita akan sebutkan dua peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil berat tentang hati dan perasaan. Karena satu masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang saling memperhatikan emosi dan perasaan orang lain, bukan saja mahu menang sendiri, tapi memperhatikan juga hati dan perasaan sahabatnya. Peristiwa pertama yang terjadi pada Aisyah, di mana Aisyah radhiyallahu anha pernah satu ketika mengucapkan atau bukan mengucapkan, menunjukkan isyarat dengan tangannya yang difahami dari isyarat tersebut. Aisyah mengatakan bahwa Sayyidah Hafsah, juga istri Nabi SAW, sebagai perempuan yang tak tinggi, rendah. Maka Rasulullah SAW menegurnya karena dia telah mengisyaratkan ke atas Hafsah sesuatu yang buruk. Nabi SAW bahkan sampai mengatakan, seandainya keburukan dari perkataan tersebut diletakkan di dalam lautan, maka keburukan tersebut boleh mengubah rasa air di seluruh lautan. Artinya jika keburukan tersebut dicampur di air laut, maka air laut akan jadi busuk. Sebab kata-kata tersebut ataupun ungkapan tersebut tidak patut diucapkan oleh seorang perempuan, oleh seorang yang beriman. الموقف الثاني ألا وهو أنه النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات صحابي كان نائما ويضع متاعه بجواره، سلاحه وأشياءه الخاصة وضعوها بجواره، فأراد واحد من الصحابة أن يمازحه فخبأ السيف والمتاع، خبأه. استيقظ الصحابي من النوم فبحث عن سيفه ومتاعه فلم يجده، يعني ارتاع لذلك وحزن وأخذ يبحث وما إلى ذلك، ثم أعطاه الصحابي يعني سلاحه ومتاعه وقال يعني أنا كنت أمزح معك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يروعن أحدكم أخاه لاعبا ولا جادا، يعني لا تخوفه ولو كنت تمزح معه، مراعاة لمشاعره أنه يعني يؤذيه هذا الأمر حتى لو كان مزاحا. Dan peristiwa yang kedua yang menunjukkan Nabi SAW sangat memperhatikan hati, perasaan adalah berkaitan dengan satu peristiwa yang selalu terjadi dalam masa kita sekarang, case bully, di mana ada seorang sahabat Nabi SAW dalam satu perjalanan tengah rehat, tengah tertidur, dan dia letakkan barang-barang dan senjata miliknya di tepi dia. Lalu dia pun tertidur. Maka ada sahabat lain yang ambil senjata dan barang-barang milik sahabat yang tengah tidur tadi dan disorok, disembunyikan di satu tempat. Sehingga ketika sahabat tadi bangun dari tidurnya, dia terkejut dan berada dalam ketakutan yang sangat besar, mencari barang miliknya, dan orang yang menyembunyikan barang tersebut dalam keadaan melihat perkara tersebut, mungkin rasa macam seronok, lalu dia pun pulangkan senjata dan barang miliknya dan mengatakan kepadanya, kami hanya main-main, bukan serius pun, bukan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Maka Nabi SAW dengan tegas melarang perkara ini, melarang kepada para sahabat untuk melakukan satu perbuatan yang membuat saudaranya rasa takut, sama ada dengan sengaja ataupun main-main. Janganlah engkau menakutkan hati orang yang beriman. Janganlah engkau membuat hati orang yang beriman rasa takut, sama ada dengan sengaja ataupun main-main, kerana tentunya perkara tersebut akan membuat hati dan perasaannya terganggu. الآن يعني في وسائل التواصل نرى مواقف الكاميرا الخفية، مواقف التي يكون فيها يؤذي الواحد أخاه ويخوفه وكذا، ثم يقول له كنت أمزح معك، أو إن هذا موقف طريف أو مقلب.
يعني لكي يضحك معه. هذا التخويف قد يوقف قلبه ثم يقول أنا كنت أمزح معه. النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا. لماذا؟ لأنه قد يكون هذا الموقف يؤذي هذا الرجل حتى بعد أن يعرف أنه مزاح، يؤذي قلبه أو يوقف قلبه من شدة الرعب. فهذا ممنوع في الإسلام. وما أكثر ما يجعل هذا الأمر الآن ترندات وما إلى ذلك، الإيذاء بحجة المزاح، هذا غير جائز في الإسلام. Oke. Dan tentunya perkara seperti ini yang banyak berlaku di dalam media sosial pada masa kita sekarang, di mana seseorang melakukan perbuatan yang membuat orang lain takut, membuat orang lain bersedih, dan kemudian menunjukkan bahwa perkara tersebut hanya dilakukan dengan main-main. Dan perkara seperti ini boleh menyebabkan orang yang diganggu tadi, terganggu jiwanya, boleh jadi sampai terhenti jantungnya, boleh jadi menyebabkan kemalangan dan lain sebagainya. Sehingga perkara ini sudah tentu adalah perkara yang diharamkan di dalam agama. Melakukan satu keburukan kepada orang lain dengan main-main, meskipun selepasnya kita beritahu kepada dia bahwa ini hanya main-main, ini hanya untuk menularkan satu video, satu konten kepada orang ramai, tentunya ia adalah perkara yang haram di dalam agama. وفي الختام يا شباب الإسلام، يعني هذه المعاني الكثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مراعاته للمشاعر والعواطف والقلوب، وفن القيادة في حياته صلى الله عليه وسلم، هذا مجرد جانب من جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والجوانب كثيرة وسنذكر إن شاء الله منها أشياء كثيرة. لكن الذي أريد أن هذا يزيدنا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه كلها مشاعر. عزيز عليه ما عنتم يعني يؤذيه ويعز عليه الشيء الصعب عليكم. حريص عليكم يعني يحب لكم الخير. بالمؤمنين رؤوف رحيم، الرأفة والرحمة يعني مشاعر عالية. هكذا كانت مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت قيادته للصحابة ولجنوده ولأمته، أنه يراعي المشاعر والعواطف، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تديم النظر إلى المجذومين، يعني أصحاب المرض لا تنظر إليهم بشدة وتحدق النظر إليهم وتصوب النظر إليهم، لأنه هذا يؤذيهم. مراعاة لمشاعرهم، مشاعر الضعفاء ومشاعر المرضى وأصحاب العاهات وما إلى ذلك، هؤلاء كلهم لا تؤذيهم ولو بالنظر، بإدامة النظر إليهم. فكل هذا من يعني حامل لواء المشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يراعي القلوب والتأليف بين القلوب والمشاعر والمشاعر الطيبة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يزيدنا محبة لرسول الله وأن يحشرنا تحت لوائه، إنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Oke, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai penutup, maka semua peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang bagaimana Rasulullah mengambil kira dan memperhatikan emosi dan perasaan para sahabatnya, sudah tentu yang kita mahu adalah agar peristiwa-peristiwa tersebut menanamkan dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan di dalam Al-Qur'an, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalangan dirimu sendiri yang berat baginya, berat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila kamu susah. Jika kamu rasa susah, maka kesusahan itu adalah satu perkara yang berat bagi Rasulullah. Azizun alaihi ma'anittum. Berat bagi Rasulullah apabila kamu umatnya ditimpa dengan kesusahan. Harisun alaikum. Rasulullah sangat ambil berat, sangat memperhatikan kamu semua. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pengasih, penyayang, pemurah kepada orang-orang yang beriman. Bahkan di antara contoh kelembutan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada para sahabatnya apabila berjumpa dengan
orang yang tengah sakit kulit misalnya, janganlah engkau memandang kepada penyakit orang tersebut, melihat dengan mata kepalamu kepada penyakit yang ada pada orang tersebut dengan pandangan yang lama, kerana ia boleh jadi membuat orang yang dilihat, dipandang tersebut tak sedap hati. Artinya jika kita tengah duduk bersama dengan orang yang tangannya tengah sakit, tangannya ada penyakit, janganlah kita berterusan memandang bahagian tangan tersebut, kerana boleh jadi akan membuat orang tersebut tak selesa. Itu nasihat dari Nabi SAW yang menunjukkan tentang keadaan Rasulullah SAW sebagai contoh teladan kita yang sangat memperhatikan jiwa, hati dan perasaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dengan demikian berakhirlah pertemuan kita di petang hari ini. Tentunya ini adalah bahagian dari seni kepemimpinan dari kehidupan Nabi SAW dalam majlis ilmu kita, Kembara Jiwa bersama dengan Rasulullah SAW, di mana dalam majlis ilmu kita bersama kita Al-Fadil Syekh Muntasir Abdul Masid yang secara live menyampaikan ilmu ini dari Mesir. Dan alhamdulillah jarak tidak memutuskan kita untuk mendapatkan banyak ilmu dan manfaat. Dan seperti biasa, jika ada apa-apa soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya. Dan saya nampak alhamdulillah semua pembahasan boleh tuan-tuan dan puan-puan mengambil manfaat darinya dan tak ada soalan. Dan kita boleh menutup majlis ini. Fadilat Syekh, kalimah wa nakhtim biha al-majlis. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا اللقاء أن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة التي تعطى لمن يقتدون برسول الله، والذين يقتدون برسول الله ينبغي أن يعرفوا سيرته ويعرفوا مواقفه ونصائحه صلى الله عليه وسلم. فهذا المجلس المبارك الذي جلسناه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعله يعني شفيعا لنا، وأن يكون يعني سببا لأن يغفر الله سبحانه وتعالى لنا، إنه أكرم الأكرمين. وأنا أدعوكم يعني في ختام هذا المجلس إلى الحرص على طلب العلم، وخاصة العلم الذي يعرفكم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تزدادوا استمساكا بالدين وأخوة ومحبة فيما بينكم وعملا للإسلام. يا شباب، يعني المسلمون الآن يحتاجون إلى من يقودهم، يحتاجون إلى من يظهر لهم عظمة الإسلام. ولذلك هذه المجالس أمانة، كل من يعني سيسمعها ويستفيد بها ينبغي عليه أن ينشر بها الإسلام، وأن يظهر الصورة الحقيقية للإسلام بهذه المعاني التي يعرفها. صلى الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما، وأن يرزقنا حسن العمل، وأن يجعلنا إخوة متحابين فيه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Dan terakhir, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syafaat Nabi SAW pada hari kiamat nanti, kerana kita tahu syafaat akan diberikan kepada orang-orang yang mengikuti contoh Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan dengan kita mempelajari sirah Nabi SAW, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia menjadi sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendoakan agar kita semua sentiasa bersemangat untuk menuntut ilmu, dan kita boleh menzahirkan nilai-nilai Islam yang cantik, yang indah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga ia menjadi satu jalan kita untuk menyebarkan kebaikan agama, untuk menyebarkan agama, untuk menyebarkan Islam kepada kaum muslimin dan juga kepada orang-orang yang bukan Islam. Syukran tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berjumpa kembali di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, dan terima kasih kepada semua yang telah memberikan sokongan untuk majlis ilmu ini, sama ada yang hadir melalui Zoom meeting ataupun bersama kita banyak yang hadir melalui TikTok live.
Semoga Allah berikan keberkatan. Syukran. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليكم Syukran, السلام. syukran ya Ustazna. بارك الله فيك يا مولانا. Alhamdulillah. جزاكم الله طولنا خير. عليك. لا يا مولانا أسعدتنا. إيه كان في مشكلة ولا إيه في البداية؟ في مشكلة. نريد أن نواصل. نريد أن يكون البث من زوم أكثر من وتيك توك. هذا أكثر الأخ من هذا الأخ منصة. هذا الأخ ساعدنا في في هذا التطبيق. هذا تطبيق جديد بالنسبة لي. جميل. لا معلش. تمام، احنا نريد أن ننشر العلم، معلش. فنريد أيضا على أكثر من تطبيق، إن شاء الله. يوتيوب وتيك توك وإنستغرام وكما تحب يعني. إن شاء الله إن شاء الله. هذا تسجيل. هذا تسجيلها سندخلها إلى يوتيوب إن شاء الله. شكرا. خير، السلام بارك الله. عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.